हेलो गाइस, आज हमारे पास देखिए इतने सारे अमेजिंग टॉय और एनिमल है। चलो आज हम इन्हें देखते हैं। ओके। वाह, ये तो रेड कलर का मिनी ट्रक है। वो ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, ये तो येलो कलर का ट्रक है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो ऑरेंज एंड ग्रीन कलर का कार्बेट ट्रक है। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो येलो कलर का वाटर टैंकर है। वो ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो स्कूटर है। ब्लू एंड येलो एंड रेड कलर का स्कूटर। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो येलो एंड ग्रीन कलर का ऑटो रिक्शा है। वो ये तो बहुत अमेजिंग है। वेरी नाइस। वाह वाह, ये तो काव है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर की काव। वो ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो शीप है। व्हाइट एंड ब्लैक कलर की शीप। वो ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो गेंडा है। ग्रीन कलर का गेंडा। वो ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, ये तो मिक्सर ट्रक है। वो ये तो बहुत सुंदर है। Make sure that the concrete stays viscous. वाह, ये तो अमेजिंग। वेरी नाइस। वाह, ग्रीन कलर का ट्रैक्टर। वो ओ ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वाह, जेसीबी। येलो कलर का जेसीबी। वो ये तो बहुत सुंदर है। वेरी नाइस। वाह, बुलडोजर। येलो कलर का बुलडोजर। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। वो ये तो बहुत अमेजिंग है। वेरी नाइस। वाह, व्हाइट कलर की कार। ये ये तो बहुत सुंदर है। वाह, वेरी नाइस। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना।